Opel Bechka. Solaj 2000 yıl. Yani çıkalı ki diyeyse de namudi bir örneği maşin. Yani namud az kafayı maşin. Yani halti balonlu maşin. Dahili salon. Коробкаш автомат. Коробка автомат, 2 электропакет, CD плеер дорад. Пробегаш 216,000 километр. یعنی حالت سالن ماشین. یعنی حالت سالن کفای ماشین. Motor yakışaş, sözüşvari gaz benzin, gazaş euro 4. Rasходаш 10 та газ киди 85-90 та мегадад. یعنی خیلی که دیده ایستاده حالت موتوری ماشین. یعنی چشم‌های پیش. نرخ ماشین 43,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 785 09 85. Mercedes-Benz Solaş 94. Yani namudi bir ماشین. این حالتی بالوناش خیلی که دیده ایستاده. یعنی نمود از کفای ماشین. این حالتی سالن کفای ماشین. Likam da dermiş. Salon پیش CD player دارد. پرابیگش 260,000 کیلومتر. موتور 250 سوزشواری دیزل. راستخود چقدر؟ 9 ده. راستخودش 9 تا 100 تا میگردد. این چقدر که دیده ایستاده حالتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 38,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 876 00 06 876 00 06. BMW Solaş 2010. ماشین واگن می باشد. این حالتی بالون ماشین. یعنی نمودی بیرون خیلی دیده شده. یعنی نمود از کفای ماشین. داخلی سالن 4 الکتروپاکت. коробкаш автомат, CD плеер дорад, борташ компьютер, сентр замок. این جای کلیت استاپ ساعت بوده. این CD میوش کارجینی می باشه. این لیفت منه. لیفت با. این حالت سالن کفای ماشین. خیلی که دیدی ایستاده. Motor 2 sözüşvari dizel. Rasходаш 6 لیتر 7 لیتر 100 تا میگردد. پرابیگش 71,000 کیلومتر. نرخ ماشین 105,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 37 48 44 92 792 48. Kia K5 Solaş 2010. یعنی نمودی بیرونش این آینه‌های سیاه شیشه بوده. این تنیرافکش تا که
ها ماشین واگن نه هم تو اینی خودش زواز کن نه نمودی از پیش من این حالتی بالانی ماشین چه خیلی که دیده ایستاده راضی از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم داخلی سالن 4 الکتریک پاکت سنتر زمک این knopka های آینه چاش این коробкаш автомат сиденьёи пешаш обогрев гармхунук мешанд борд компьютер климат контрол мультирол калиташ стоп старт ҳай пробегши ҳозир мефаҳмем або бинем чи тоадин кун калиташ нескусоф ин ҳолти салони пеш ин ҳолти салони қафои мошин қафошам яхе электропакет яъни обогрев мана бумаш панорама мебошад мотор 2.4 CDI сӯзишвори бензин расходаш чӣ қадар расходаш 10 та 100 та мегардад ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин нархи мошин 105,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 928 88 88 92 628 33 55 Hyundai Sonata солаш 2012 мошин вагони мебошад мани ҳолати балони мошин мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истоде мани намуд аз қафои мошин ҳозир дохили салон барои шумо маълумот медиҳам дохили салон 4 электрик пакет сентр замок мани регулировки ойначош инҷа коробкаш автомат CD плеер борд компьютер монитор калиташ ин чӣ хеле ки дида истоде стоп старт ҳозир пробегишам мебинем ки пробегаш 195,000 километр ин ҳолати салони мошин сиденьёш лифт сиденьё лифт чӣ хеле ки дида истоде ин ҳолати салони қафои мошин ҳолати салони қафои мошин мани бомаш панорама мотор 2 сӯзишвори бензин расходаш 8 та 100 та мегардад ин ҳавои гарма кондитсионерки ҳай кунанд агар 10 та 100 та мегардад ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин нархи мошин 105,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 710 0076 92 885 62 22 мошини навбати мо ниве солаш 2008 лекин сборкавош ҳамаш 2018 шудагӣ ин ҳолати балони мошин яъни намуди берунаш яъни намуд аз қафои мошин аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон чӣ хеле ки дида истодед мана коробкаш механик 4WD инҷа CD плеер дорад 2 электрик пакети пеш пробегаш 107,000 километр чӣ хеле ки дида истодед яъни ҳолати салони мошин ин ҳолати салони қафои мошин мана бисёр дар ҳолати хуб мотор 1.8 мотор 1.7 инжектор сӯзишвори бензин расходаш чӣ қадар
Voli bayna kardam 10 dedi ya. Расходаш 10 та сахта мегардад. Яъне чӣ хеле ки дида истодем. Rul gidravli. Холти мотори мошин, рӯлаш гидравли. Нархи мошин 65000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 745 55 54 50. 745 54 50 899 92 899 1964. 1964